Predstavljamo PKK Raptor seriju trokrakih udica, izuzetne snage i velike probojne moći. Namenjena ribolovcima koji ne prave kompromis kada je u pitanju lov na trofej. Ova serija je dostupna u dve varijante. Raptor Z, koji je zbog svog antikorozivnog premaza idealan za morski ribolov tune, GT-a, Gofa, dok je Raptor X zbog svoje tanje žice, ali zadržane snage idealan za ribolov krupnih slatkovodnih grabljivica, kao što su som, mladica i štuka. Ove beskompromisne trokrake udice možete naći u karpologijnim maloprodajama kao i na www.karpologija.com. Pozdrav i bistro!